So good morning, guys. We're going now to The heart of Paris, where dreams take flight, stands the Eiffel Tower, the beacon in the night. With every beat, with every glow, our hearts connect in this iconic show. Eiffel Tower, symbol of love so true. So hi guys, nanami sa among flight ba doon sa Manila. Good po kayo sa sayot pa na siya na natadya ang drink kong yung mga milk. Yung daddy gonna sleep. Bye, see you in Manila guys. Bye. Ikapoy na sa Zion, guys. Si Zayo na ikapoy guys. Abot na may dari Manila. Alright, so padong namin karon sa Terminal 3. Mapay pag-abot na mo. Ano palanggang ngong plangging. Zion. Zion. So gigamian mi sa taxi girent na mo isa ka bus, guys. Dara. Kamera ang pasahero. Oh yes. Nanay na luya, madog na ni matog. So yan ha. While waiting sa among flight mga guys, sunan kay alas 8 pa man among flight karong gabi eh. So time check, alas 3 na kapin. So dalawa sa si Zion. Alright. May tagmaloyan na ni si Zion na niya no, sa among flight. Kay 14 hours sa among flight padong sa Paris. Direct flight na siya Manila to Paris. Hi! Say hi sa me! Okay, laban. Laban lang ta kay way kasugo. Napa. Thank you for waiting. In order to organize boarding, we would like to... Yay! Zion! Boarding na. Boarding. Tog na karon ha. Uy. Tog karon ha. One eternity later. So good morning guys. Karon nagbarog ra ko karon. Kay tarang naglingkod ako ni Koreanan eh. So ako yung Koreanan guys. Ayun. Tayo. Say hi. Alright, so mo pagabot mo diri sa friends mo na mong gisakyan nga eroplano. Oh, see, amazing kayo direct flight from the Philippines to Paris. Welcome to France. Wala na. Mapapag-abot mo sa Paris, nisuksok na siya sa the plane, guys. Natanamay, tanamay. Tana. Na. Kiyat na na. Wala, abukay na, uy. Mao na yung balay nila ni Hana. Na mga cherry. Pag ka ng spring. Cherry din na siya. Pag Cherry, oh. cherry Pwede na. blossom ka na siya pag spring. Pwede. Sa pink kayo. Diri gyud kay. Niluta ko sa imong view diri gyud kay nang. Kanita kan diri mga cherry puros ni puti and kanang pink kanang pink siya niya man mo puti din siya. 6.5 hours later. Di pagyapon matug ni bata ah. Karon kay alas 12 kape na sa udto.
Pero wa pa man mi to kay gikan pa man mi sa Pilipinas. Ang atig oh. Moadto og Eiffel Tower. Ano man na dong? Ninitan ka dong? Daway, nakuha ni mo tayo. Lulu. Tapon, ice cover. So padong may karon guys sa Eiffel Tower. Thanks to Tibo and Hana. Sakay may karon silang limousine. Yeah. So sa walay daghang langan mga kaigsunan, nabalik na sad mi karon diri sa Paris. Mag-enjoy ta dito kay na-control na ko ang weather. Supposed to be rainy makaron. Tanawang sky, blue sky. Hala. Si Zion kay tingatogro niya alas sa ron may alas 10. Unsi uwi. Alas 11 sa gabi. Pero karon diri it's sa Tarorasa. Alas 5 sa hapon. Wala. Pakita sa mga Golden Bridge we. Golden Bridge ang gulo. Uy, ang boto. Ang boto batuta. Thanks to Hannah again. Woo! A very very rich young lady here in Paris. With his artista husband, Tibo. Yay! Very guapo. Texas, Austin, Texas, USA. Nani siya kigwa guys? Kigwa ho na siya. Okay. So, nung mga nag-behave ni siya. Ayun, look, oh! Look, oh, it's Eiffel. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Bye. Ito ba nga Zion gamay we? Zion. Hi. Hello eh. We, dara. Okay, so dito naman may last time sa tinga na to dito han? Trocadero at doon saan may karon diri sa park sa Eiffel Tower. Okay, as usual, kuyog mo ang mga rich people here sa Paris. Tibuan Hana. Oh, then Zion, yeah. Ano yung entrance? Kung musod ka diha, saka ka sa Eiffel Tower diri sa Paris. Saka ka dito na, kita mo. Uman yan na. Mo walking ka diha pa doon sa taas kayo. Hari ka tayo patanawang teka. Oo. See? Saka ka dito sa taas kayo. Si Hana og si Rhea nagkumbate na sila picture taking na pod. Mo ni ang buhat ni Hana diri. Siya ang pinaka photographer diri. Nami karon diri sa tiilat sa Eiffel Tower. Ay, kanindot naman lang gyud. Daghang kay mga turista diri mga kaigsunan. Mga nagkalain-lain lang. Ang kigwahon, no? Nag-drink mag-milk sa Eiffel Tower. Kaya sleepy na ka? Ha? Sleepy na ni kay sa oras sa kwan. Kapit na alauno. Kapit na alauno niya. Nagsuroy-suroy pa mi. Ito si Midja. Nagsusuroy pa mi diri. Amo ni gituyo para maka-adjust dayon si Zion diri sa time. Ato na dito na.
close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. Okay, so balhin na mi og lugar mga kaibigan. Manami diri sa Eiffel Tower. Mag-selfie sa mi. Okay, manamig selfie. Kuna dosa. Alright. Eiffel Tower. Paris. Si Zion kay nalibang. So mangita mi og kuan kay nalibang si Zion. Paris. Paris. Ari may grocery store. Malit me. Tanawa na si Tibo. Zion. Sleepy na ng bata, oy. Sleepy naman ang palangga, uy. Sleepy naman ang uy. Kailangan kag-drinks, Mike. And the next day. Mamalit me og drinks. So naasad mi paliton di sa pharmacy. Kay gipilas si Zion. Kay di siya pwede og wipes kung malibang. Hello guys, nami karon diri sa pinakasikat o pinakalami nga unsay nga nani? Sukulasyo. Siwa mo kay kakabaw. Sukulasyo. Oh. Kanang wara guni. Hala, ulo. Uy. Naguna-una og kaon. O sao man na naturon? Wa na, purot na. Ayun. Of course. Kuyog mi sa among grand sponsor, Hannah Matthew. 1, 2, 3. Oops, 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 oops. Oops, oops. Wala ang bird? Wala? Asa ang bird? Wala ang bird? Asa man? Asa ang bird? Yay. Grabe na ganyan dagan-dagan rin sa Paris, guys. Birthday na yun yan dagan-dagan rin Mayo. Pagbalik sa Manila ay nasasabi. Maliw. Up. Wala, usa man na. Usa na. Huh. No, dirty. Hala, dirty. Hello, dirty. Okay, so man nami guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, mau to guys. 1, 2, 3. Padong mi karon sa Notre Dame, the Paris. So, money guys. Si Hannah ug si Rhea nag-talking na sa ilahang kinsay bas dako nila bukton guys.
So niangkon si Hana nga mas dako siya bukton. Okay, so naabot na mi diri sa Notre Dame. Mag picture mi diri. Dako kay ni nga simbahan, uy. Sikat kay ni diri sa Paris. Kadaghan og birds nga guguro ni Zion. Video sa mo. Kay mo ramog nasa movie oh. Duri mga kaigsunan, makita na to si Zion. Ha? Bird! Ore niya yung buhat diri guys. Sige gokot, sige gokot. Yay! So makita ninyo ganing struktura kuani inspired ni Victor Hugo. Nagsugod ni construction atong pag 1163. So nahuman ni siya og 180 years bago siya nahuman. Kanya pag 2019 mao to nasunog ang Picas Park ani. Makita ninyo padayon gyapon sila nga nag-ayo ni ini. Tout brille, les cœurs chantent à merveille, des âmes libres et tranquilles, sous la lune Paris veille, vibes de Paris sans fin, comme un rêve doux divin, dans ce tourbillon sans frein, l'amour en chaque refrain. Ato na mi guys, so manami diri sa man diri bridge sa third bridge padong sa Lapu-Lapu guys. Padong na sad mi karon dito sa ako kay baw kung asa ni sila padong nisunod ako guys. Okay, among tour guide, among major sponsor si Hana Matthew. Grabe kayo, sus amazing kayo. Kung dili tungod nila ni Hana guys, di may makariw Paris. Thank you kayo guys. Please like and subscribe guys ni Hana Matthew. Kadungog bit ako. Apod ka din. Zion. Sayon ka na. Zion. Oh, ho, ho, ho. Mana siya kinaya sa yung stroller guys. You look to see him. So tangason ni siya guys, unya cobblestones pa jud. Tasay kay diri mi guys oh. Kami dia. Pero pag abot mo diri, parting ni Duta. Amazing. Oh, ay kakutas. Ito na ko, kikibiyaan ako. Alright, good day everyone. Natog si Zion Dara. And thank you Hana sa pagdana mo diri sa Tolerance de Harden. At bang ni siya sa Dalug. Okay. By the way guys, 450 years na ning garden sa time ni Queen de Merce. It's amazing kaya structure mga guys.
Time check mga guys, na needs. Alas 9 na gyud. Didot kay lang Bermuda diri okay. Nice siya. Mga buwak-buwak. Ana, inaana. Cute kayo na. Nay bag-ong mata. Kanal. Alas 9 na sa gabi gabaklay hapon ni siya. Sig panakop aning mga pati. Oh. Ala, dagan yun. Ganina pa na siya dinagan. Naaday si Tibo guys. Kuya naman si Tibo. Labi siya mo ba? Ah. Hala, taon oy. Silunod na naman. So, good morning guys. Morning. So, pandong mi musud sa Katagum guys. Katagum. Last time, wala mi nag-aari diri. Last time. Asa si Zion? Sa si Zion. Narito. Narito. Naiga bantar. Ayan ni batayan ni Hana. Amazing Hana. Thank you, Han. Cool. Imagine na kanina pa lang sila diri. Tao ni sila before. Just like us. Awa guys. Awa guys. May ani lagi apon tadi ta magpalapit sa ako. Kita magpalapit pag sa kalibutan kay maura gyapon ang atong palulungan. Sabot mo. Kasi kung sa ka dato ka pobre. Ning ani lagi apon tong nang ka makay dako kay taas kita. Okay, sige bye. Ano na yung pangtagak guys? Ang bones. Awo. Si, grabe. It's amazing. Oh, it's theirs again. Mao to guys, nanggawas naman sa Katagum. So, usa ra among natutunan ani nga excursion. Unsa man daw? Makalabira rat ang tanan. We're all equal in death. Yeah. So, di tayo magpalabi, ha? Okay, bye!
Walking in Paris. Jason and Ria in Paris. Correct. See? Look how green it is. Ay, kalayo ba? Uy! Pero, okay ha. May mute kaya ang Now naman guys, there is doon may sa Katakog. Si Zion lingaw kayo ni Hana. Ako na isa ka. Muna akong gipili guys. Ala, uy. Murag lain man ni ilahang kananan uy. Kailangan. Lilak kanal. Dili na yung Okay, mga kaibigan, pa daw may karoon dito sa Dalug. Kauban na mo si Zion. Ato dito may kaso kayo. Okay, bunglabag namin mga kaibigan sa Dalug. Okay, makita si Zion, Vic. Zion! Watch it, let's go. Okay, here we go. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si Yay! bon de se Ooh, dire chicken, des mots, banana, chicken, banana, petits riens chicken, du tout, banana, chicken, mais qui en banana. disent long en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de goûter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. C'est tellement, tellement bon. Guys, naanak ko ano, rin naligo. Naligo sila. Kamusta? Okay. So, hi guys! Maguyod na yung town guys! 1, 2, 3! Yeah! 1, 2, 3. Grabe na yung kiyatag na akong ni Buta. 1, 2, 3. Yeah! 1, 2, 3! Yeah! Dagan mo Dagan! So sayo no kay balakton guys kay
Tulog na siya. Hey, mami, be. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. So, hi guys. Namin diri karon sa Häagen-Dazs. So, lami kayo among napili, guys. So, kung makahapit mo ang Paris, guys, makahapit mo ang Pita ni si Ana. Kapitan niyo si anak, kay may ganun siyang suggest. Love Paris every moment of the year.